बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा नासिर एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सर्दियाँ अब आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं, तो आज हमने सोचा क्यों ना हम मछली खाने के लिए जाएं। हमारे गांव से तकरीबन कोई 10 से 15 किलोमीटर के फासले पर एक पुल है, पुल सैदा। ये दरिया सिंध से थोड़ा पहले है। वहाँ की फ्राई फिश बहुत ज़्यादा मशहूर है। हल्की पुल्की हमने तैयारी कर ली है। आज हमने अपनी शेप में भी बनवा ली है, तो फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं। सबसे पहले हमने गांव के कच्चे रास्ते पे सफ़र किया और उसके बाद गांव की छोटी पक्की सड़क, और अब मेन रोड पे हम आ गए हैं। ये एक मशहूर चौक है डीजी खान का। इस चौक को कहते हैं पाकिस्तान चौक, और इसकी खासियत यह है कि इसके बिल्कुल सेंटर में एक असली जंगी जहाज़ खड़ा हुआ है। इसके अंदर पुर्जे तो नहीं है, मगर ये है बिल्कुल असली वाला। इस रोड को N70 कहते हैं। ये रोड मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और पंजाब के कई शहरों से होता हुआ लाहौर की तरफ जाता है। हमारा रुख अब मशरक़ की तरफ है, यानी कि दरियाए सिंध की तरफ। मगर जिस जगह पे हम जा रहे हैं वो दरियाए सिंध से थोड़ा पहले है, और इस जगह को पुल सैदा कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, और ये मछली के लिए बहुत मशहूर है ये जगह। गाजी घाट पुल से पहले मेन रोड के अब हम दाएं तरफ सफ़र कर रहे हैं। हमारे बाएं तरफ शोरिया है। ये एक बहुत ही मशहूर नहर है डीजी खान की। पुल सैदा से थोड़ा पहले हज़रत पीर फतेह शाह साहिब का दरबार है। ये जगह भी और दरबार भी बहुत ज़्यादा मकबूल है हमारे प्यारे शहर डीजी खान में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट के अंदर पुल सैदा पहुंचने वाले हैं। अब हमारे दाएं तरफ कुछ ही देर बाद हज़रत पीर फतेह शाह का दरबार आएगा, और बाएं तरफ आप देख रहे हैं कि नहर के ऊपर आबादी है। शुक्र है अल्लाह पाक का कि आज धूप निकली हुई है। अब हम पुल सैदा पे पहुंचने वाले हैं। हमारे दाएं तरफ हज़रत पीर फतेह शाह साहिब का दरबार है, और बाएं तरफ यहाँ का एक बहुत बड़ा मशहूर स्कूल है। बस वो सामने अब पुल सैदा आने वाली है। एक ज़माना था यहाँ पे सिर्फ चंद दुकानें थी, मगर अब तो बहुत ज़्यादा दुकानें बन गई हैं, रश हो गया है। रेहड़ी वाले भी खड़े हुए हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों के स्टॉल भी हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बाएं तरफ बरगद का एक पेड़ भी है, और ये दाएं तरफ एक छोटा सा पेड़ है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पहुँच गए हैं। शोरिया नहर पे जो पुल है, इसी पुल को पुल सैदा कहते हैं। ये पुल सबसे ऊंची जगह है। इस पर अगर खड़े होकर इर्द गिर्द देखा जाए तो ऐसे लगता है कि जैसे ये एक शहर हो, मगर ये एक छोटा सा कस्बा है। पहले तो इसे हम गांव गिनते थे। मोटरसाइकिल रिक्शा पे ये कमान के पत्ते लेकर जा रहे हैं अपने जानवरों को देने के लिए। अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा उस दुकान पे चलेंगे जहाँ पे पहले हमारे गांव के लड़के, हमारे कज़न और हमारे प्यारे भाई उधर हैं, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने मछली का आर्डर भी दे दिया होगा। इस दुकान का नाम है हाजी मोहम्मद इकबाल मछली फ़रोश, और ये बहुत कदीमी दुकान है। यहाँ पहले आर्डर देना पड़ता है और तकरीबन आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद आपको आपका आर्डर दिया जाता है, और यहाँ पे काफ़ी रश रहता है। इनके पास हर किस्म की मछली मौजूद है। फार्म वाली भी है और दरियाए सिंध वाली भी। दरियाए सिंध वाली मछली का रेट ज़रा ज़्यादा है, जो फार्म वाली है उसका रेट नॉर्मल है। ये सामने वाली कढ़ाई है, इसी में मछलियाँ फ्राई की जाती हैं। कढ़ाई के बिल्कुल साथ ही हर किस्म की मछलियाँ रखी हुई हैं। कुछ मछलियाँ बड़ी हैं और कुछ छोटी हैं, और ये बंदे पे डिपेंड है कि वो कौन सी मछली खाना पसंद करता है, तो वो उसी का आर्डर दे देता है। हम टोटल 9 बंदे हैं, तो हमने 5 किलो का बोला हुआ है। 1 किलो 800 रुपये का है। अगर दरिया की मछली आपको लेनी है खालिस, तो वो 1 किलो 1200 रुपये का है। मगर हमने नॉर्मल फार्म वाली मछली ली है, और ये 1 किलो हमें 800 रुपये में दे रहे हैं। कढ़ाई की आग बहुत तेज़ है, और नीचे एक पंखा भी लगा हुआ है। लकड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा इन्होंने इस जगह पे डाली हुई हैं,
تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 10 سے 15 منٹ کے اندر مچھلیاں انشاءاللہ تیار ہو جائیں گی۔ ان بھائی صاحب کو بڑا تجربہ ہے مچھلیاں فرائی کرنے کا۔ تو میرے پیارے دوستو، الحمدللہ ہم نے جو فرائی مچھلیوں کا آرڈر دیا تھا ہمارے پیس تقریباً تیار ہو گئے ہیں۔ اب یہ بھائی جان ان مچھلیوں کو کڑاہی سے نکال کر ایک خاص برتن ہے جس کے نیچے چھوٹے چھوٹے ہول ہیں تاکہ آئل اس پتیلے میں چلا جائے، کیونکہ زیادہ آئل صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اب ساری مچھلیاں تیار ہو گئی ہیں۔ مچھلیوں کے فرائی پیس دکھنے میں تو بہت ہی زبردست دکھائی دے رہے ہیں، اور اب جب کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کا ذائقہ کیسا ہے۔ اب ان کے اوپر بہت ہی زبردست اور چٹخارا سا مسالہ ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ان مچھلیوں کو 2 ڈشوں میں ڈال کر لڑکوں کی طرف لے کر جائیں گے۔ سارے لڑکے اس دکان کے پیچھے بہت ہی پیاری جگہ ہے، وہاں پہ چارپائیاں ہیں تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ 2 ڈشیں ہیں اور ان میں برابر یہ مچھلی نکال کر ہمارے یہ پیارے انکل لے کر جائیں گے۔ مچھلی کی خوشبو تو مجھے رہنے نہیں دے رہی، دل کہہ رہا ہے کہ ایک پیس اٹھا کے ٹرائی کروں، مگر یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سارے وہیں پر مل کے بیٹھ کے کھائیں گے تو یہ اچھا ہے، اس طرح رزق میں برکت بھی ہوتی ہے اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے بیٹھ مل کر کھانے میں، بانٹ کر کھانے میں۔ اگر ذرا قریب سے آپ کو دکھاؤں تو یہ بہت ہی اعلیٰ دکھائی دے رہی ہے مچھلی۔ الحمدللہ میرے پیارے دوستو، ہمارے پیارے انکل نے دونوں ڈشیں اٹھا لی ہیں جو کہ فرائی مچھلی کے پیسوں سے فل ہے، اور اب ہم سیدھا جا رہے ہیں اس دکان کے پیچھے جہاں پہ انہوں نے اپنے کسٹمروں کے بیٹھنے کے لیے ایک بہت ہی اعلیٰ جگہ بنائی ہوئی ہے۔ شیڈ کا انتظام بھی ہے۔ یہ ذرا بائیں طرف مڑیں گے، یہ ہمارے گاؤں کے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے دائیں طرف بھی کچھ ہمارے دوست یعنی کہ ان کے کسٹمر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت ہی اعلیٰ انتظام ہے یہاں پہ۔ ایک ٹی وی کا بھی انتظام ہے مگر فی الحال تو بند دکھائی دے رہا ہے۔ ہمیں دسترخوان دیے گئے ہیں، سب سے پہلے دسترخوان بچھا لیں گے اور پھر ان کے اوپر فرائی فش کی یہ ڈشیں رکھ دیں گے۔ لیمو بھی دیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے روٹیوں کا بھی بولا ہے۔ روٹیاں تو زیادہ شاید کوئی نہ کھائے، 10 روٹیوں کا ہم نے بولا ہے۔ 9 لوگ ہیں، روٹیاں کچھ دیر بعد آ جائیں گی۔ اب ہم بھی چل کے اپنے کزن اور بھائی کے ساتھ بیٹھیں گے اور بسم اللہ پڑھ کر سارے مچھلی کھانا شروع کریں گے۔ میرے پیارے دوستو، گھر سے تھوڑا دور بستی کے لڑکوں کے ساتھ یہ ٹائم بہت ہی اچھا پاس ہو رہا ہے۔ ہمیں الحمدللہ رائتا بھی دیا گیا ہے، لیمو بھی دیے گئے ہیں، اور اب ہم مچھلی کے ان پیسوں کے اوپر لیمو نچوڑ رہے ہیں تاکہ ان کا ذائقہ دوبالا ہو جائے۔ اور اب ہم بسم اللہ پڑھ کر ایک پیس اٹھائیں گے۔ یہ تو بہت ہی کرنچی پیس دکھائی دے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میرے پیارے سجنوں، مچھلی کا ذائقہ تو بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اگر آپ ڈی جی خان شہر میں رہتے ہیں یا کبھی آپ کا ڈی جی خان شہر آنا ہوا تو سردیوں کے موسم میں پل سیداں والی جگہ پہ مچھلی لازم ٹرائی کیجیے گا۔ اس کا ذائقہ بہت ہی زبردست ہے۔ مچھلی یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی تھی، اس میں کانٹے بھی کم ہمیں محسوس ہو رہے ہیں۔ اب سارے لڑکے بڑے ہی مزے سے مچھلی کھا رہے ہیں۔ الحمدللہ میرے پیارے دوستو، ہم نے جی بھر کے مچھلی کھا لی ہے اور اب ہم سیدھا اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ سورج مغرب کی طرف ہمیں الوداع کہتا ہوا جا رہا ہے۔ ولاگ کے آخر میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فیملی ممبر اور دوستوں کے ساتھ، اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جی تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پاک حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی عزتیں اور خوشیاں عطا کرے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنے نیک اور پاک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔